حاجی د مقابلې دور دی، مطلب هر سړی په لګیا دی په مقابله کې، چیلنجونه دي او مقابلې دي او بس وخت یې تېرېږي. دغه شان په سوشل میډیا کې هم مقابلې روانې دي، نور هم چې کوم دی بله میدانونه دي په هغې کې مقابلې روانې دي. نو د فیسبوک چې کوم باني هغه د تېر ورځو کې دا یو ایپس لانچ کړی و تھریډ په نوم باندې. اوس چې کوم ټویټر والي دي هغوی هم رامیدانته شوي دي او هغوی په دې باندې مقدمه درج کړې ده چې یاره ده خو ډېر غلط کار کړی دی، تا دا ښه نه دي کړي چې مطلب تا دا ایپس راوښکو نو هلته زموږ دوکان باندې شو ځکه چې د تھریډ په سیکنډونو کې، په منټونو کې او په ګنټو کې د هغه بیا د ورځو حساب سره د هغه په کرونو کې چې کوم دی فالوور او چې کوم د هغه کوم کسټمر دی، کوم کلاینټ دی، هغه برابرېږي. نو په هغې باندې چې کوم دی ټویټر ته ډېر خفګان رسي او هغه راپاسي او بیا په دې باندې مقدمه درج کوي. دا د نیوز هم دا خبر راغستی دی، تاسو سره شیر کړو. आप उर्दू खबरें देख रहे हैं। मीटा की नई ऐप थ्रेड्स को ट्विटर के लिए हकीकी खतरा करार दे दिया गया। थ्रेड्स के मैदान में आते ही चंद घंटों में सारिफीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक मीटा की नई ऐप थ्रेड्स लॉन्च होने के चंद घंटे बाद ही एल्विन मस्क की जेर मिल्कियत ट्विटर के लिए खतरा बन गई। इंस्टाग्राम के 1 अरब से जायद सारिफीन के लिए नई ऐप तक आसानी से रसाई, ट्विटर से मिलता जुलता यूज़र इंटरफेस और मीटा की जानिब से इश्तिहारात ने थ्रेड्स को ट्विटर के लिए हकीकी थ्रेट बना दिया। थ्रेड्स के लॉन्च होने के 7 घंटे में ही सारिफीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई, जबकि कई अहम शख्सियात भी मीटा के इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गई। मीटा कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में 6 जुलाई को मार्केट खुलने से पहले ही 1% इजाफा हुआ, जबकि बुध को 3% इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब ट्विटर ने थ्रेड्स ऐप के मामले पर मीटा को मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे दी। ट्विटर के मालिक एल्विन मस्क के वकील ने कहा कि मीटा ने ट्विटर के तिजारती राजों को गैर कानूनी तौर पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और मजीद देखें, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के मालिक एल्विन मस्क ने अपने हरीफ मीटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग की जानिब से नई एप्लीकेशन थ्रेड्स लॉन्च करने पर रद्द-अमल का इजहार किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक की मेदर कंपनी मीटा के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने नई सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स लॉन्च की है। इस ऐप ने ऑनलाइन आते ही चंद ही घंटों के दौरान 10 मिलियन से ज़ायद इंटरनेट सारिफीन की तवज्जो हासिल कर ली। एल्विन मस्क के वकील की जानिब से मीटा के CEO मार्क ज़करबर्ग के नाम ख़त ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट पर शाये किया गया। दूसरी जानिब इस नई ऐप की लॉन्च से कुछ घंटे कबल ही एल्विन मस्क की जानिब से मीटा पर हर्जाने का मुकदमा करने की धमकी भी दी गई थी। एल्विन मस्क के वकील की जानिब से मीटा के CEO मार्क ज़करबर्ग के नाम ख़त ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट पर शाये किया गया था। ख़त में मीटा पर ट्विटर के साबिक़ मुलाज़मीन को नौकरी देकर तिजारती राज़ों और इंतहाई खुफिया मालूमात तक रसाई का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसके बाद एल्विन मस्क ने इस ऐप पर रद्द-अमल का इजहार करते हुए इसे धोखा करार दिया है। एल्विन मस्क का अपनी ट्वीट में कहना है कि मुकाबला ठीक है, धोखाधड़ी नहीं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल एल्विन मस्क ने अपनी एक ट्वीट में हरीफ कंपनी मीटा की ऐप थ्रेड्स को कॉपी पेस्ट करार दिया था। د نیوز دا خبر راغستی ده، نو زمونږ په دې نوی خفه چې یاره تھریډ ولې دا کار کړی او ټویټر ولې خفه شوی دی. نو ټویټر د خپل دوکان چلی او دی د خپل دوکان چلی لګیا به یو بل سره، خو بس هسې نیوز د مخې له راغی، ما ویل چې راشي تاسو سره هم شیر کړم. په دې متعلق یا دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ خپل رای ورکوئ، نو کمنټس کې ووایئ چې مطلب دوی له اوس څه کول پکار دي او څه نه دي کول پکار. آیا ټویټر له پکار دي چې دا مقدمه د چې درج کړې ده نو آیا جایز ده، یا تھریډ چې کوم کار کړی غلطي کړې یا مطلب ښې نه دي کړي که نه، دې باره کې تاسو څه وایئ. نو دا نیوز زه هم شیر کوم او د چې کوم د ایپس نه حوالې تاسو خبر یې، نو ویډیو وګورئ او کوم معلومات وي نو کمنټس کې خپله رایې راکړئ.